Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días todavía. ¿O son tardes ya? ¿Ya estamos en tardes? Bueno, casi la 1 de la tarde. Para Argentina es 1 de la tarde. Bon après-midi. Merci. Patrick Becot es periodista de investigación independiente, especializado en cuestiones geopolíticas relacionadas con el África y uno de los más reconocidos consultores de medios de comunicación internacionales sobre asuntos africanos. Ha accedido gentilmente a recibir a Caos en la Red a pocas horas de realizarse un acto en Traficantes de Sueños, que justamente quiero avisar para que concurran. Es hoy a las 19 horas y la charla y debate será sobre la destrucción de Libia y el control imperialista de África. Y como la entrevista va a ser en francés y yo no hablo francés, contamos con la gentileza y la colaboración de la compañera Dina Martínez, enfermera que ha vivido 34 años en Ruanda, que es mitad africana y mitad española, se define así, y nos va a hacer el favor realmente de traducir las preguntas y las respuestas. Gracias. Muy bien. Patrick, en tu último libro sobre Gaddafi, desvelas las mentiras sobre las que se basó la destrucción de Libia de una forma muy documentada. En tu último... Francés. Voy a traducir sin que esperemos mucho, o sea, sin que haya mucho muchas palabras. Sí. En tu último libro sobre... En francés. Dans ton dernier livre sur Gaddafi. Desvelas las mentiras sobre las que se basó la destrucción de Libia de una forma muy documentada. Tu révèles les mensonges sur lesquels on a détruit la Libye d'une façon très documentée. Si puedes contarnos brevemente qué intereses se buscaron y lograron con la destrucción de Libia y quién se benefició de esta guerra. Si tu peux nous raconter d'une façon brève quelles sont les personnes et les pays qui se sont bénéficiés de cette destruction de la Libye. ¿Y qué intereses se buscaron y lograron con la Et destrucción? quels sont les intérêts qu'on cherchait et qu'on a eu. Oui, merci pour l'invitation et puis pour la question. La destruction de la Libye a impliqué plusieurs acteurs. La destrucción de Libia ha implicado a varios actores. Parmi ces acteurs, il y a les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, mais aussi les pays arabes comme le Qatar et l'Égypte. Entre esos actores están Norteamérica, Inglaterra, Qatar, La France, Francia, l'Égypte aussi, Egipto también, sí. Et même le Canada. Y incluso el Canadá. Ah oui, qui a joué un rôle très important. Ces pays voulaient tous la mort de Kadhafi. Tous ces pays, todos esos, los dirigentes de esos países querían la muerte de Gaddafi. Mais chacun avait ses objectifs en Libye. Cada uno tenía objetivos en Libia. Cada uno. Donc les États-Unis voulaient par exemple contrôler les ressources du pays. Los Estados Unidos querían controlar los recursos del país. Et ils voulaient aussi, en tuant Kadhafi, empêcher que leur projet d'implantation d'Africom... En fait, les États-Unis voulaient contrôler les ressources du pays et voulaient aussi implanter des bases militaires en Afrique, ce que Kadhafi ne voulait pas. C'est ça. Y los Estados Unidos quería controlar los recursos del país, pero también quería instalar el ejército en el país, lo que Gaddafi no quería. Donc il fallait éliminer Kadhafi pour cela. Hacía falta eliminar a Gaddafi para eso. Les Français voulaient avoir accès au pétrole libyen. Los franceses querían tener acceso al petróleo de Libia. Les Anglais voulaient le pétrole aussi, mais négocier en même temps avec Kadhafi
pendant la guerre, ils négociaient en même temps avec le camp Kadhafi. Los ingleses querían también el petróleo, pero al mismo tiempo negociando con Gaddafi. Le Qatar voulait le gaz libyen. Qatar quería la guerra de Libia. El gas. El gas. Gas. El gas. El gas de Libia. Oui, le gaz libyen. El gas. L'Égypte voulait faire de la Libye, de l'Est, contrôler l'Est de la Libye. Egipto quería controlar el este de Libia. Donc vous avez beaucoup d'acteurs comme ça, qui chacun regardait ses propres intérêts. O sea que hay varios actores y cada uno buscaba sus propios intereses. Ce qui a rendu le conflit libyen très complexe. Lo que ha hecho del conflicto de Libia algo muy complejo. Parce que chacun voulait avoir son morceau de la Libye. Porque cada uno quería hablar su trozo de Libia. También en tu libro desmistificás las primaveras árabes, y esto es muy fuerte escucharlo porque no es lo que la prensa o lo que determinado tipo de movimientos, digamos, ensalzan, ¿no? O sea, desmistificás la primavera árabe, que esto me interesó muchísimo, y lo que más contribuye a sospechar de ellas es la desilusión y el sentimiento de haber sido defraudados del pueblo tunecino, donde se supone que todo esto comenzó. ¿Podrías hablarnos de este desencanto del pueblo tunecino y su reacción actual? Te lo voy diciendo entonces. Sí. En su libro desmistifica las primaveras árabes. Dans ton livre, tu démystifies, Oui. les printemps arabes. Oui. Oui. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du printemps arabe, on l'a présenté comme un mouvement populaire qui voulait la démocratie. Sí. Porque, o sea, la primavera árabe lo han presentado mucho como un movimiento popular que quería la libertad del país, ¿no? Si il est vrai que la population de ces pays-là était frustrée, Si es verdad que la población de ese país estaba frustrada, la réalité est qu'il y a eu des puissances qui ont manipulé dans l'ombre tout ce qui s'est passé. la verdad es que los poderosos, las potencias, han manipulado en la oscuridad en todo lo que se pasó. C'est-à-dire que la plupart des jeunes arabes, tunisiens, égyptiens et libyens qu'on a vus là, Es posible que la mayoría de los árabes que vimos de Túnez, Libia, de Egipto, Libia. que vimos y de Libia, que se beaucoup de ces jeunes-là étaient formés par les Américains. muchos de esos jóvenes estaban formados por los americanos. Oui, ils étaient en contact avec les Américains depuis 2005. Y estaban en contacto con los americanos después de 2005. Ils étaient aussi en contact avec un monsieur qui s'appelait Popovich, qui avait participé à des révolutions de couleur dans les anciennes républiques soviétiques, au début des années 2000. Estaban también en contacto con Il s'appelle Popovich. Ça, c'est le nom de quelqu'un. estaban en contacto con Popovich, con un personaje de qué países? Popovich était de la Serbie. Que era de Serbia, y estaban en contacto con esta... Con este Popovich, sí. Sí, para organizar, ¿no? Et Popovich a toujours été proche des Américains. C'est lui que les Américains ont utilisé pour renverser Milosevic. Popovich estaba en contacto con los americanos, que buscaban... Que le utilizaron para quitar a Milosevic. Claro, Eso. para sacar del poder a Milosevic. Oui. Et les jeunes arabes avaient été formés pour faire des révolutions dans leur pays. Y los jóvenes árabes habían estado formados para hacer la revolución en su país. Et cette révolution devait conduire à l'arrivée au pouvoir des gens qui sont acquis aux Américains. Y esa revolución les debía de llevar a revertir lo que querían hacer los americanos. Eso, A revertir. les debía llevar a revertir lo que querían hacer los americanos. Maintenant, on va se dire, à l'époque, Ben Ali Moubarak était proche des Américains. Sí, se puede decir que Ben Ali, Mubarak, que estaban cercanos a los americanos. Ouais. Mais les Américains savaient que
ils ne pouvaient pas les garder au pouvoir longtemps parce que le peuple ne les voulait plus. Pero los americanos sabían que no los podían guardar mucho tiempo en el poder porque la gente, la población estaba contra ellos. Donc il fallait mettre d'autres personnes. Lo que había que hacer, poner dos personas. Otra persona. Otra persona. Et donc on a utilisé des jeunes arabes pour faire le travail. Y utilizaron a los jóvenes árabes para hacer ese trabajo. Tous ces jeunes-là étaient en contact permanent avec les Américains, c'était financé par des organismes américains. Esos jóvenes estaban en contacto permanente con los americanos y estaban financiados por los americanos para hacer ese trabajo. On sait par exemple que les jeunes égyptiens et tunisiens étaient en contact permanent avec la Freedom House américaine. Los jóvenes egipcios y tunecinos estaban en contacto con Freedom House. Oui, et la Freedom House, c'est américain. On appelle ça Institut d'exportation de la démocratie. Le llaman a eso Freedom House. Institut d'exportation de la démocratie. Es la institución de exportación de la democracia. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et la Freedom House est liée au service de renseignement, à la CIA. Freedom House está relacionada con la CIA. Donc c'est eux qui ont formé les jeunes arabes, qui ont fait le printemps arabe. Son ellos los que formaron a los jóvenes árabes, los que hicieron la primavera árabe. Pregúntale por el desencanto de los tunecinos, la historia que preguntó Dan al principio. Sí, pourquoi les Tunisiens ont été déçus, quoi. Oui, ils ont été déçus après le printemps arabe. Oui, parce que le printemps arabe n'était pas fait pour eux, c'était fait pour les Américains. C'est ça. Estaban desencantados porque la primavera árabe no se había hecho para ellos, se había hecho en favor de los americanos. C'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était pour la démocratie, mais en réalité c'était d'abord pour les intérêts américains. C'est ça. Se decía que estaba hecho para conseguir la democracia, pero la verdad era que estaba hecha para el interés de los americanos. Entiendo que usted reconoce la frustración existente en la población libia, o la población árabe, las poblaciones árabes. Mi pregunta es, ¿usted entiende que el gobierno de Gaddafi y el gobierno libio respetaba los derechos humanos y respetaba las libertades? Él se pose la cuestión, la primera partida. La frustración était acceptée, ça c'est vrai, ça existait. La realidad, que era una realidad compleja, usted la acepta, y yo pregunto su opinión acerca de el gobierno de Libia. ¿Tu opinión a propósito del gobierno? Si existía respeto a los derechos humanos. Si el gobierno de Gaddafi respete los derechos humanos. Y las libertades individuales políticas. Y la libertad individual política. Oui, il y a un détail important que je veux apporter. Hay un detalle importante que él va a aportar. Pendant le printemps arabe, ce sont les jeunes qui se sont mobilisés dans la rue. Durante la primavera árabe son los jóvenes que se movilizaron. Mais ceux qui ont chassé les chefs d'État, ce n'est pas les jeunes de la rue, c'est l'armée. Pero los que acabaron con el jefe de Estado no fue la juventud, sino el ejército. Les Américains ont joué à deux niveaux. Los americanos jugaron a dos niveles. La rue pour mettre du trouble. La calle para hacer ruido y para... Et parallèlement à ça, l'armée rentrait en action pour déstabiliser. Paralelamente, el ejército entró para desestabilizar el gobierno. Et l'opinion publique pensait que c'était la rue qui avait chassé les dirigeants, alors que c'était les militaires de ces pays-là qui étaient en contact avec le Pentagone. C'est ça. Y la gente de la calle pensaba que eran los jóvenes los que habían acabado con el ejército, o sea, con el poder, con el gobierno. Voilà. Maintenant, en Libye, c'était différent. Pero en Libia fue diferente. Parce que là-bas, la population vivait bien. En Libia, el pueblo vivía bien.
il n'avait pas de pauvreté. no había pobreza. C'était le pays le plus prospère d'Afrique. Era uno de los países más prósperos de África. Alors on a créé une fausse contestation populaire à Benghazi. Se creó una falsa contestación popular a Bengali. Les Américains et les Qataris. Los americanos y los de Qatar. Avant la protestation en Libye, on sait que les services secrets occidentaux étaient déjà sur place à Benghazi. Antes de la protesta en Libia, se sabía ya que los servicios secretos estaban ya allí. Plusieurs mois avant. Muchos meses antes. Varios meses antes. Oui. Et donc quand la protestation a commencé, y cuando la protesta ha comenzado, les islamistes soutenus par l'Égypte et le Qatar sont entrés en action. Los islamistas de Qatar y de la Libia empezaron a actuar. Et à la télé, on a dit que c'était des populations pacifiques. C'était pas vrai. Y en la televisión se dijo que era la población pacífica. Oh, c'était des islamistes armés, lourdement armés. Eran islamistas armados. Et c'est comme ça que la guerre est partie. Es en ese momento que la guerra. Mais Kadhafi n'avait pas tiré sur la population. Il avait dit à ses troupes de ne pas tirer. Pero Gaddafi no había tirado contra la población, que había dicho incluso a sus tropas de no tirar a la población. C'est quand les villes sont tombées aux mains des islamistes que le gouvernement libyen a réagi. C'est quand les villes libyennes sont tombées entre les mains des islamistes. Cuando los bienes cayeron en manos cuando los pueblos caían bajo los pueblos, las ciudades caían en manos de los islamistas, es cuando empezaron a tirar. Et c'est à ce moment que l'OTAN est intervenu. Y es en ese momento que el Estado intervino. La OTAN. Pour renverser Kadhafi. Para acabar con Gaddafi. Usted habla de la situación económica, que realmente es así, pero mi pregunta es si, a su entender, en el gobierno de Libia, previo a esto, había un respeto por los derechos humanos y por las libertades individuales. O sea, esa cuestión se dice que la población avait des moyens pour vivre et tout ça. Mais elle te pose la question, est-ce qu'au point de vue droits humains et respect des droits humains, ça existait en Libye? Ça existait, mais à la manière libyenne. Eso existía, pero a la manera libia. Il y avait aussi des répressions en Libye. Il y avait aussi des répressions. También había represiones. Ça existait. Mais les Libyens avaient un système qui était différent de tous les pays africains. C'est ça. Pero Libia tenía un sistema que era diferente de otros países africanos. Et c'est ce qu'ils appellent la Jamaharia. Ils appellent la Jamaharia. Sí, la llamada niña. Que ellos llaman la Jamaharia. La Jamahiria. Jamahirilla. Era el sistema político. Jamahirilla. Oui. Mais la répression, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus de morts en Tunisie et en Égypte qu'en Libye. Lo que hay que saber es que ha habido más muertos en Túnez y en Egipto que en Libia. Pendant la répression, parce que Kadhafi avait dit durante la represión. Bien. Siempre es importante hacer estas preguntas justamente para conocer, frente a este tipo de cosas, la opinión de una persona como usted, que realmente está en el tema, ha investigado y bueno, está muy en contacto con la realidad de esos países. Sí. Dice que es muy importante, que es importante hacer esta cuestión a quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur le thème et qui connaît vraiment la réalité. El otro tema que aborda Patrick en sus libros es la situación de los grandes lagos africanos y su país natal, la República Democrática del Congo. Sí. L'autre thème que tu touches dans ton livre là, c'est la situation des pays des Grands Lacs et en concret de la República Democrática del Congo. En España, en el Estado español, solo se conocen del Congo clichés. De que en España on connaît seulement
de la République démocratique du Congo, on connaît des Cliché. La maldición de la riqueza. les manières de la richesse, Todos los minerales tan importantes. les minéraux Lo importante. importants qu'il y a en République démocratique. La corrupción, La corruption, violaciones masivas, les violations massives, etc. Pero no se comprende mais on ne comprend pas por qué. pourquoi. ¿Dónde podría estar la solución? Où peut se trouver la solution? ¿Podrías darnos algunos factores claves de este conflicto? Est-ce que tu peux nous donner quelques causes de ce conflit Para que se comprenda mejor. pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas? Oui, le conflit dans les Grands Lacs a commencé avec le Rwanda en octobre 1990. El conflicto de los Grandes Lagos empezó con Ruanda en el año 1990. Quoi? Non. Et le Rwanda a été envahi par les forces Tutsi qui venaient de l'Ouganda. Ruanda invadieron Ruanda las fuerzas Tutsis que venían de Uganda. Et ces forces Tutsi étaient soutenues par les Américains et les Britanniques. Y esas fuerzas Tutsis estaban apoyadas por los americanos y los británicos. Les Américains et les Britanniques voulaient changer les règles du jeu en Afrique centrale après la fin de la guerre froide. Sí, los británicos y los americanos querían cambiar la situación. Las reglas del juego. Las reglas del juego. Las reglas del juego en la región. Cuando terminaran la Segunda Guerra Mundial. Cuando exacto, perdón. Querían cambiar las reglas del juego en el África Central cuando terminó la Guerra Fría. Eso. Oui. Et donc, cette région était sous influence française. Esa región estaba sin influencia francesa. Esa región estaba sobre una influencia francesa. Bajo la influencia francesa. Bajo la influencia francesa. Donc, après la fin de la guerre froide, les Américains voulaient chasser les Français, tout le monde, eux-mêmes occuper la région. C'est ça. Después de la Guerra Fría, los americanos querían expulsar a los franceses y dominar la región. Donc, c'est à partir de là que la guerre a commencé au Rwanda. Es a partir de eso que la guerra comenzó en Ruanda. L'objectif de la guerre du Rwanda ne se trouvait pas au Rwanda, ça se trouvait au Congo voisin. El objetivo de la guerra de Ruanda no se encontraba en Ruanda, sino en el Congo. Donc, il fallait passer par le Rwanda pour atteindre le Congo. Eso. Hacía falta pasar por Ruanda para llegar al Congo. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre civile au Rwanda. Es por eso que hubo una guerra civil en Ruanda. On a renversé le président qui était là. Derrotaron al presidente que estaba allí. Qui était proche de la France. Que estaba cercano a Francia. Et après, du Rwanda, on a attaqué le Congo qui s'appelait le Zaïre à l'époque. Y después de Ruanda, desde allí atacaron el Congo en los años siguientes. Et on a renversé le président qui était là. Y Mobutu. acabaron con el presidente que estaba en el poder en la República Democrática del Congo, con Mobutu. Et tout ça a été coordonné par les Américains. Y todo eso estaba coordinado por los americanos. Et pendant la guerre du Congo, on a vu des entreprises minières américaines et canadiennes venir signer des contrats. Y durante la guerra del Congo, pues se vieron empresas multinacionales de americanas y británicas ir a instalarse allí. Et donc, depuis ce moment-là, cette région-là vit dans le cycle des guerres en permanence. Y desde entonces, esa región es un punto de guerras permanentes en la región. Et c'est le Rwanda qui joue un rôle important. Y es Ruanda la que juega un papel muy importante ahí. Donc, le président Kagame du El Rwanda presidente Kagame de Ruanda est devenu le sous-traitant des intérêts anglo-saxons en Afrique centrale. se ha hecho
¿cómo se subcontratado? Sí, sí, como el subcontratado, ¿no? Para poder gestionar toda esa situación de los intereses de los americanos ahí. Ouais. Donc, ce qui fait que le Congo empile ses ressources naturelles. Lo que hace que en el Congo se cogen los recursos naturales. Et ça passe par le Rwanda, puis ça va en Amérique du Nord et en Asie. Y eso pasa por Ruanda para distribuirlo en América o donde interese. Et dans les régions où on pille les ressources naturelles, où on exploite, on tue des populations, on commet des violations de droits humains. C'est ça. Y en las regiones donde se está robando pues se mata a las personas como es un signo de falta de derechos humanos. Si vous regardez la carte du Congo, les seules régions où il y a la guerre et des massacres, c'est où il y a des ressources naturelles. En el Congo, en los sitios donde únicamente hay masacres y guerra, es en los sitios que hay recursos naturales. Claro. Entonces, ¿cuál podría ser la salida, o mal preguntado, la solución, o cuál es la salida a todo esto? ¿Cuál es la propuesta? Tu poses la question, quelle pourrait être la solution à ce problème? La solution, c'est à deux niveaux. La solución está a dos niveles. Au niveau intérieur d'abord, al nivel interior del la país, prise de conscience de la population, la toma de conciencia de la población, pour la responsabilité des élites dirigeantes, y la responsabilidad de las élites de esas sociedades, et pour le niveau extérieur, y a nivel exterior, éviter les ingérences. evitar las injerencias, Parce que c'est ça, en fait, qui crée les problèmes. porque es eso lo que crea los problemas, claro. Tant qu'il y aura des ingérences, on n'aura pas de paix. Tanto que haya injerencias, no habrá paz. C'est un peu comme la situation en Libye. La situación es como la situación en Libia. Sí, C'est-à-dire que sí. chacun veut avoir son morceau du Congo. Cada uno quiere tener su trozo del Congo. Et donc, tant que ça va continuer, même si à l'intérieur il y a une responsabilité au niveau de l'élite, ça sera toujours déstabilisé. Eso. Aunque en el país haya una responsabilidad a nivel de las élites, ellos van a buscar desestabilizar. Tal cual. La última pregunta, porque sé que tiene poco tiempo. Elle va te faire la dernière question parce qu'elle sait que tu n'as pas beaucoup de temps. Siempre que se leen o escuchan noticias del Congo, sea cual sea el tema, Siempre que toujours quand on écoute des nouvelles de la République démocratique du Congo, peu importe les thèmes, aunque siempre es la miseria o la violencia descontextualizada, en général c'est toujours la misère ou la violence descontextualizada. Décontextualisée. Voilà. se posa en el subconsciente del público europeo la asunción de una especie de incapacidad de los y las congoleñas para resolver sus problemas. Oui. Dans la tête des étrangers, il y a toujours cette question pas la question, mais plutôt l'idée de le manque de capacité des Congolais À se prendre en charge. Voilà, exactement, à résoudre le problème, à se prendre en charge. Y yo necesitaría, o mucha de la gente que nos está escuchando necesitaría el relato o que nos diga qué es lo que está haciendo la sociedad congoleña frente a su destino, cuáles son las fortalezas y las resistencias. Voilà. Elle dit, la gente, les gens auraient besoin, et elle-même aurait besoin, elle dit, de savoir quels sont les resistencias y fortalezas del pueblo congoleño. Résistance à les résistances et les capacités du peuple congolais pour se prendre en charge, pour surmonter ces situations. Il y a beaucoup de mouvements de résistance aujourd'hui.
Hay muchos movimientos de resistencia actualmente. À l'intérieur déjà. Al interior ya. Dans la région du Kivu qui est exploitée par le Rwanda. La región del Kivu que está explotada por Ruanda. Et des groupes armés locaux qui ont pris des armes contre les hommes de Kagame. Hay grupos armados que han cogido las armas para defender a la población. Sans eux, la situation aurait été beaucoup plus catastrophique. Sin ellos, la situación sería mucho más catastrófica. Et il y a aussi aujourd'hui, à l'intérieur du pays, mais aussi dans la diaspora, beaucoup de mouvements dits de résistance. Y hay también en el interior y en la diáspora, en los países de fuera, muchos movimientos para apoyar a la población. Parce que les Congolais ont compris qu'ils ont deux types d'adversaires. Los congoleños han entendido que tienen dos tipos de adversarios. Ceux qui sont à l'intérieur, qui sont les dirigeants, qui sont les sous-contractants de l'Occident. C'est ça, ya has entendido, ¿no? O sea, los que están en el interior, que son sobre todo los cómplices, Et puis à l'extérieur, les puissances occidentales, l'ONU et tout ça, qui entretiennent le chaos. Al exterior, las potencias occidentales y la ONU. Voilà pourquoi je pense aussi que les Congolais ont besoin beaucoup plus d'alliés au niveau des mouvements comme le vôtre. Que los congoleños, él dice que él piensa que los congoleños tienen necesidad de movimientos como nosotros, gente que intente apoyarlos. Parce que l'un des objectifs, l'une des guerres qu'il faut gagner, c'est la guerre de l'information. Porque una de las guerras que hay que ganar es la guerra de la información. Tant que le public si le public est conscient de ce qui se fait en son nom en Afrique. Sí, si el público es consciente de lo que se hace en África, su nombre, elle pourra faire pression sur les politiques. Podrían hacer presión sobre los políticos pour que les choses changent. Para que las cosas cambien. Au Canada, par exemple, en Canadá, por ejemplo, quand j'ai sorti mon livre sur le rôle des entreprises minières, quand il a sorti este libro sobre ahora te hablo en francés, cuando publicó este libro, ¿Celui de Libye? No, sur les compagnies minières canadiennes. Ah, sí, es que ha escrito un montón de libros, este es un... Ajá, Sí, sobre Canadá en las guerras de África Central. Au Canada, il y a eu un grand débat sur le rôle des compagnies minières canadiennes. Esto provocó en Canadá un gran debate sobre las compañías, claro. Et des compagnies et des députés au Canada ont demandé à ce que des lois soient votées pour encadrer les activités des compagnies minières. Y se pidió que haya leyes que se voten para ver cómo tienen que actuar las compañías mineras, ¿no? C'est pour ça que l'information est importante. Por eso la información es muy importante, claro. Donc si tous les mouvements de résistance ont la bonne information et la propagent, on aurait déjà fait un pas important. Si todos los movimientos de resistencia tuvieran la buena información y la propagáramos, pues ya es un paso muy importante. Nous sommes à une époque où il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Estamos viviendo una etapa en que hay muchas redes sociales y mucha información que pasa. Mais les gens sont sous-informés. Pero la gente está poco mal informada. Il faut bien les informer. Hace falta informarla bien. Il faut réfléchir aussi. Oui. Non. Il faut réfléchir, pas seulement lire une nouvelle comme ça, vite. Escuchando, yo desconocía completamente esto. Desconocía. Él dit que n'était pas du tout au courant de ce qu'il est en train d'écouter maintenant. Y entonces pienso, mi primera conclusión es que hay una guerra brutal que estamos perdiendo, que es la de la información. Y pense maintenant qu'il y a une guerre très forte que nous sommes en train de perdre, c'est la guerre de l'information. No solo el silencio, no solo por el silencio, pas seulement pour le silence, sino por la manipulación informativa y la visibilización de temas que no son los relevantes
Son los temas fáciles, los temas que dan audiencia, se muere de hambre, se pelean, pero esto de que hay movimientos de resistencia y que hay defensa de la población, esto se desconoce completamente. Je suis d'accord avec elle. Oui, je sais qu'elle dit en gros, c'est qu'il y a la guerre de l'information, au niveau de la manipulation, c'est de l'information et tout ça. Effectivement, c'est ça. C'est pour ça que je disais tantôt que les armées consacrent beaucoup plus de moyens dans le département de guerre psychologique. C'est ça. Que o sea, los medios, ¿no? Que emplean muchos más recursos, invierten mucho más en la información, o sea, en manipular, claro, en la guerra psicológica que en la guerra por las armas. Exactamente, claro que sí. Sería importante y no sé cómo. Sí, es decir, que sería très important, mais ne sais pas comment. Tener información directa, avoir de la información directa, pero noticias o información, no un artículo cada tanto de opinión, de nouvelles o de la información plus régulière, pas seulement un article de temps en temps, sí. Sobre esto que se desconoce y teniendo caos 32 millones de personas anualmente que la leen. Ça serait plus important d'avoir des nouvelles régulières. Tenemos 32 millones de personas Caos en la red son medias. Son en moyenne de 30.000. 32 millones. 32 millones. Sí, 32 millones. Escuche, es que no se ni al año. Su medio tiene 32 millones de lectores al año online porque es de todos los países hispanohablantes del mundo. C'est ça. Dit que son réseau, il a 32 millions de personnes qui écoutent pendant toute l'année et que ça serait très important avoir de l'information régulière pour sensibiliser tout le monde. Claro, eso nos permitiría llegar a muchísima gente que hoy desconoce esto, porque hoy lo desconoce y yo lo puedo asegurar, debe ser un 0,5% de personas que conocen esto. C'est ça. Elle dit que ça serait très important pour sensibiliser beaucoup plus de monde parce qu'elle dit cette réalité, peut-être il y a un 5% de la population qui le connaît, mais la plupart. Je suis d'accord avec elle. Il dit qu'il est d'accord avec toi, completamente de acuerdo. Bueno, ya que estamos de acuerdo, ahora se lo digo en francés. Ya que estamos de acuerdo, lo importante sería, a partir de esta entrevista, poder viabilizar un canal de información para publicarlo en la sección internacional de Caos en la Red. Voilà. Étant donné que vous êtes d'accord avec ça, elle dit ce qui serait très important, c'est de chercher comment un réseau pourrait transmettre cette nouvelle d'une manière régulière. Oui. Bueno, yo quiero, en principio realmente me pone muy feliz este acuerdo al que hemos llegado y este compromiso que vamos a asumir. Elle est très heureuse de cette rencontre et de ce compromis que vous pouvez quand même arriver à concrétiser. Quiero agradecer la gentileza de habernos permitido realizar esta entrevista. Te remercie pour la gentillesse d'avoir réalisé cette rencontre. Y deseo éxitos en la charla debate que se realizará hoy en Traficantes de Sueños. Y piensa que ça va être fantastique de la charla, la conferencia. Sí, la conferencia que te va a donner cet après-midi dans la... Traficantes de Sueños. Sí. Bueno, entonces, merci. Merci. Merci.